Atong paminawon, atong halangdong gobernador, isip iyang higayon sa pagsaysay sa kalambuan sa Davao del Norte. Latas sa katuigan, iyang kasinatian, damgo ug pangandoy alang sa tanang Davao noon. Paminawon ta ang pahimangno ni Dolfo. O karon ibalik kita sa atong programang Pahimangno ni Dolfo. Daghan pa kaayo tag i-discuss no karong adlaw. Kauban of course ang atong halangdong Governor Rodolfo del Rosario. Sir, nibalik na kita. Now, nakita nimo sir ang vision. You have a vision of what is this province supposed to be in the near future. Nakita nimo ang opportunity to serve. But of course, kabalo man ta nga ang vision kawang lang no, walay importansya kung wala ko'y plano. So, how did you start, sir? Magsugod ta didto sa 1998 when you became governor. Unsa ang imong mga plano ug giunsa nimo to paghanay ang tanan? It's a long story, di ba? Because kining istorya na ako covers 15 years Yes, sir. of governorship. Pero kay balo ka po nyo, before I became governor, I was in Batasan, di ba? Opo. I was in the Batasan Pambansa, and then I was also in Congress, no? Batasan Pambansa during the Marcos regime, in Congress during Cora's regime, no? Tapos, noong 1998, kaya nahuman naman ang akong termino bilang 3-term congressman, nagdagan ako bilang gobernador in 1998. And this was the period of Ramos' presidency. When I became governor. That was the end of Ramos' regime. And then, I became governor together with President Erap Estrada. Opo. Yan. So, when I became governor, after being in Congress for 21 years, nakita ko naman din doon sa Kongreso yung paagi ng legislation, no? How to make laws, how to come up with the budget, preparation of the budget, and what goes into it, no? And how you are able to get the right projects in the budget for you to be able to get the money. So pagsunod ko dito bilang gobernador, ang akong unang-unang gisusi, ang kung sama ang Davao del Norte. What is Davao del Norte? Kaya di ko man naibalan kung unsay mga situation din eh. Diba? Tako man ng Davao del Norte, o kung walay klarong kalsada, kulang ang mga barangay road, walay trabaho, walay foreign exchange kita, tapos murag ang mga infrastructure pinagi sa mga vertical, yung mga buildings, yung mga ganyan, kulang, walay barangay health centers, walay barangay hall, mga eskwelahan, panay short kayo. So, parang long term yung mga problema. Pero sa akong nakita, pagsunod ko din the first agenda that I made for myself, and which I announced to the department heads of this province, this capital, I want to get the demography of the population of Davao del Norte. Alamin ko muna ano ba ang mga tao dito sa Davao del Norte. Unsa ang mga ano bang root nila, condition nila, where did they come from, ano ba ang kanilang kinabuhian, ano ba yung expertise nila, di ba? Now, after having known that, nagkuha ko ng survey, and then I decided to secondly, to determine ano ba ang mga kakulangan basic need ng mga kinahanglanon. Yes, sir. Na ano tawag sa Bisaya? Basic. Diba? Mga pinakaunang mga panginahanglan. Mga pinanganglan. Para malaman din nato kung unsa ang atong unahon. Kay daghang gyud problema. Tinood, sir. So I do not want to go into road building, for example. I do not want to go into improving yung mga urban areas. Irrigation. If the mga serbisyo, water system, if the condition in the barangays are not yet developed, no? Are not yet corrected. Less access. Less access, di ba?
So, ang ginawa ko, I came up with a program by again surveying the whole province through the MBN program. Wow. Kanang minimum basic needs through development. No? Minimum basic need for development program. Sir. Kining programa na MBN, kay gikan man ako sa Kongreso, nakita ko yung program ni President Ramos. Diba? Doon na siya gitawag niya na SEEDS. CIDDS. Yes, opo. SEEDS is another term for MBN, di ba? Pero alam mo yung SEEDS, pag sinabi mo SEEDS, murag di mag-confuse ang tao ba? Ano sa ba ng SEEDS? Kana ba? Yung kanabang ginatanong na. Tanong natin, o sasabihin mo CIDDS. Ano sa man ng CIDDS? Murag security naman, murag intelligent. So, ang akong gigamit na term is minimum basic needs. Approach to development. So, pagdating sa barangay, klaro yun ang ginapangutana. So that I made them listed the first 10 unmet needs, basic needs of each barangay. Wala nakabot ng mga panginahanglan. Sampo na po. Every barangay will list down 10 na wala pa nila nakabot, di ba, na mga serbisyo. You cannot imagine, here in Davao del Norte, there are 234 barangays, di ba? Sir. So, it took about a month to finish that survey, and it was submitted to me. That is where I realized na ang mga katawan, walay toilet, walay tubig, walay farm-to-market road, walay health services, livelihood, ang education, kulang sa building, kulang ang teacher, puros kulang tanan. So I cannot imagine, believe me, Punyong, I really would not know at the time how to proceed. With all these problems. Kasi every one of them listed 10 unmet needs. In fact, others even submitted more than 10. Precisely, sir. Akala ko, maghimo lang mga lima lang na mga unmet needs o mga within 10 lang, okay pa to. Because I realize I have 3 years to be governor, hihimayin ko yun, di ba? Yung first basic, di ba? Pero siyempre, yung first basic need ng kada barangay, hindi man pare-pareho. Hindi man identical. Lain-lain man. Sus Mario Joseph, di ba? Actually, Gov, I have a good recollection of that survey. Kay usamang ko sa nag-survey, isip mong space grantee before. So, ang akong unang entrada diri sa Kapitolyo, actually, sir, is ang pagka-space grantee. Ug ang unang trabaho nako under kay Ma'am Josie Jean Rabanos is ang pag-survey sa mga balay-balay. And we really saw yun, sir. Kami mismo nga nag-survey, nakit-an pud namo katong imong nakit-an nga mga panginahanglan nga sa dugay panahon wala gyud natagaan ang solusyon. Lagi. So akong gihimo, siyempre gihimay-himay na namo, kauban ng engineering, kauban ng planning, social services, o budget, di ba? O ang akong staff sa PGO, o among gitan-aw kung unsay approach, di ba? So yun, giisa-isa namo na. For 3 years, that's all I did, was to look to the basic needs of each barangay. So sa ato pa, after 3 years, murag dagan-dagan po na napundar, na establish, medyo somewhat corrected, 50%. No? Okay. And so, kay 3 years man lang ang term na ako, eleksyon na po, di ba? Salamat lang na second term na ako, way nagkontra ka na ako, di ba? In 2000, so, smooth. 2002. Na smooth 2001 yata yun. 2001. Murag smooth ang akong kampanya. Pagpadayon. So, automatically, kaya wala may nagkontra ka na ako, sige na akong pursue the program, the MBN, and then, after the election, when I already knew who were elected as the new set of officials of Davao del Norte, who were elected as mayors, who were elected as board members, who were our congressmen, na set up na yon, then I went into a meeting again, diba? Into an executive meeting of my department head,
and reviewed the whole program of the MBN, and at the same time, I added a new program. Ang ginatawag na akong RDR Wheels. Ngayon, the next 3 years ko to. Ang gusto ko sana, kay RDR Wheels, pero acronym na, di ba? Yes, sir. Doon ay meaning yan, letter R, roads and bridges, D, mga ambot na. So basically, sir, more on infrastructure ang approach. Yes, ang approach, infrastructure, rural health, roads, development, tapos wheels, water, electric, health, etc. Yan ang acronym. And so, I brought that to the barangay. This time, ako mismo pumupunta sa barangay. Diba? Para yung mga projects na pinapadala namin dito, nagdadialog kami sa mga barangay official, barangay folks, di ba? Para may bala nila na itong gobyerno ng Kapitolyo nag-adto sa barangay. Correct. Right at the doorsteps of each barangay. Bringing the province to their home. Yes, and then bringing the projects to them. Di ba? Yan ang next 3 years yun, di ba? Ginawa ko rin yun. After that, murag okay na yung basic needs ng mga katawan, doon na yung mga infrastructure, doon na yung mga farm-to-market road, doon na yung mga elektrisidad, doon na yung mga toilet. Ihatagan na mo yung mga naggawa kami ng bowl din na. Pinahatag sa mga pamilya, kada balayan. Tapos, may mga agriculture kami, gardening, mga gano'n, so that they can be productive. And then, the best that I did during the second term, yung farm-to-market road. Diba, panahonan ni Gloria Macapagal noon, diba? Pag-abri sa mga dalan. Mga dalan. Yung dili katong barangay road, kini farm-to-market road. So, yung mga farms ng mga katawan, naabutan na ng kalsada. Huwag ka ng farm-to-market road, mo connect na sa barangay road. Barangay road to municipal road. Municipal road to provincial road. Para ang produkto diretso, dali buabot sa palengke, sa merkado. So yan, after the second term, nag-eleksyon na naman kami. So, I decided, kaya naplastan naman yung basic needs, pati yung infrastructure. On my third term, dili na ako nagdagan. That was 2004, sir. 2004. Tuig 2004. Tapos, kaya di naman ako nagdagan, nahibong presidente na elect si Gloria Macapagal. Kay gitabangan ko man tagkampanya si Gloria, nakadaog siya din sa probinsya, o nationwide, nagdaog pod, no? So, kay wala naman ako yung trabaho, iya akong gitap to become a secretary as an advisor to the president. Cabinet level. So, gitawag akong title na yun ako, Secretary Dolfo. Di ba? Yes, sir. I can remember ang akong tuyo dito sa kabinete, advisor sa atong presidente. So, I saw the opportunity while I was sitting there in the cabinet. Every time they talk of budget, what will go to Davao del Norte, what will go to each province, nakita ko, ang dakong kwarta. Basta member ka ng cabinet, basta mo yung mga hangyo ka, murang makakuha ka yun. So, ang akong gihangyo kay Gloria, because I have always been envisioning the opening of highway from Panabo to Santo Tomas, to Talingod, through Talaingod, all the way to Agusan. Diba? Bukidnon. Agusan, Bukidnon. Talaingod, Bukidnon. Highway. Siyempre, bundok man yung Talaingod, diba? Road, denuded, forest. Kinsay magtuo. Mutuo. Gipropose ko na sa kabinete kay Presidente Gloria during the public hearing on budget. Nabi ko, ma'am, kung pwede lang, dahil dagang problema dito sa akong probinsya, ang mga kalsada na mo dito man lang sa lowland, no? Sa lowland. How can we develop our mountainous areas, mga lumads, yung mga indigenous people, undeveloped, may kalsada, ang mga tao lakaw sa mga bundok. Kalisod. Grabe, kalisod-lisod ka, diba? You cannot cover them, you cannot give them the proper services kung wala yung road network.
Sa pangutana ako ni Presidente Gloria. Kung sa may kinahanglan mo, Secretary Dolfo, nabi ko, kung pwede ma'am, atong abrihan ng kalsada from Talaingod, from Davao, from Tagum, through Santo Tomas, through Talaingod, up to the boundary of Talaingod, connecting to Bukidnon. Nabi nga, pilay kinahanglan. Murag, I was timid. Ayoko pang baka i-reject niya dayo. Nabi ko, ma'am, based on my calculation with my engineer in Davao del Norte before, parang murag to open it, to connect it to Bukidnon, yung balanse ng Talaingod, na hindi na konekta, mga 50 kilometers, yung wapa na connect sa boundary ng Bukidnon. At that time, estimated yung parang farm to market road, 1 kilometer of farm to market road, to open that 1 kilometer will cost you 50,000, per kilometer, 1 million per kilometer. Yan ang parang benchmark, di ba? To open 1 kilometer of farm to market road, 1 million. So, sabi ko, mga 50 kilometers ma'am to. Siguro, kaya ilang naman, nabi niya, parang farm to market road. Nabi ko, yes ma'am. Immediately, sabi niya, 50 million. Sige, hataga. Sabi niya si budget of hataga ng 50 million si governor. Immediately, when I got that 50 million, gipaabri ko. So that's only opening, sir? Opening. Pag-abri lang? Opening. Pag-abri lang. Para mo connect dito sa boundary. Nung na-connect na sa boundary, sa ato pa, pwede mo nang himuon national road. It's a national diba? road. Opo. Ay, kung hanggang sa hindi mag-abot sa boundary ng Bukidnon, kaya may highway man sa Bukidnon, dili mo ma-convert kining kalsadaha sa into a national road. It will remain to be a municipal road, provincial road. Wala may kwartang munisipyo, wala may kwartang probinsya. National man lang yan. Nung naabre na to, gibalikan ko si Gloria, ma'am. Diba? Pwede ba himuo nato ni na highway? National highway. National highway. Gi-approve niya. Gi-order niya si Secretary Ebdani. Sabi niya, Secretary, you look into the recommendation, Secretary Del Rosario, connecting Davao del Norte to Bukidnon. And that is when they have established the cost of concreting it and putting concrete bridges in the amount of 1.8 billion pesos. That big, no? Yeah. So, before I left the cabinet of Gloria, di ba, I got the 1.8 billion gidayo na ang opening o concreting ng Talaingod to Bukidnon Highway. So, yon. So, pagka human ni Gloria, nabalik ako pag-governor in 2007. Correct. Kaya wala naman si Gloria. Last term naman, Opo, 6 years naman, election naman for president, I decided to come back and run for governor in 2007. Ang nagdaga ni atong 2007, si Erap, di ba? Hindi. 2007. Gloria pa rin po. Gloria pa rin. Re-election. Re-election ni Gloria because unfinished term. Unfinished term. Correct. Yun. So, yun. Hindi. 6 years man siya. Opo. Diba? Kaya yung midterm niya, nag-eleksyon. So, I decided to quit the cabinet. Kaya wala man akong portfolio doon sa kabinete. So, nag-excuse ako kay Ma'am Presidente Gloria, nag-imuno siya, mubalik na lang akong governor, kaya eleksyon naman takaroon. Sabi niya, okay, you can go back. That's what you want. So, I ran as governor and won. Diba? Opo. Yun. First term ko on the second round. Diba? Opo. So, I came back in 2007. Gipush ko good ng maayo ka ng Talaingod, Bukidnon Highway. So, that started the opening of Davao del Norte to Bukidnon. And now we are doing also a concreting of highway from Asuncion, 0 kilometer moagi sa Sagayen, igangon dito sa Laak. Agi muna dito sa Bayawa. Hindi, yun sa San Isidro. Opo. Diba? Yung sa part ng munisipyo na San Isidro. San Isidro, sa Igangon, tapos mugawas dito sa Laak of Compostela Valley, all the way
to Beruela of Agusan. Agusan del Sur. Di ba? Mao gyud. That's another highway. So, dalawang highway na natin, konektado na tayo To to two two other provinces. provinces. Di ba? Combal and And Agusan Agusan. del Sur. Yun dito sa Talaingod, connecting to Agusan to Bukidnon. Pag sulod mo dito sa Bukidnon, dalira mo ato sa Cagayan de Oro, Cotabato, di ba? Connected na kita gyapon. Now, this time, I am pushing for the opening of another highway from Kapalong connecting to to Florida, Barangay Florida, tapos dito sa connect sa Barangay Suaon, nagbutang kami ng bridge dito so that we can reach Gupitan. Opo. Kapalong. Another IP area. In Kapalong, o nakasulod na may dito sa Gupitan, ako po ginadayon ang paghimo ng kalsada to connect to Trento o Agusan del Sur. So, kung may tabuna, murag ang dulo na highway nato nakakonect sa Bukidnon, o sa ikaduwa nakakonect sa Beruela, Agusan del Sur, isa nakakonect sa Compostela, nakakonect po din sa Agusan po, but through Trento. So, ang atong koneksyon ng Davao del Norte all over sa atong region, di ba? Konektado na. And since tanan mo agi man sa Del Norte, mo adto sila sa Davao City, captured ng atong probinsya. Ang tanang mo sulod dinhi paagi sa Del Norte padulong sa Davao City. So, ana sir, ang development wala lang na sentro sa mga urban areas, pero i-prepare po nato ang rural areas through this connection of roads. Now they're all connected, di ba? Pero sa akong nakita, when I ran the last time, di ba, for my last term, while we are providing all of these heavy infrastructures, while we have developed our hospitals already, while we have put up many classrooms, di ba, as provided by President Pinoy during his time now, murag sufficient na ang ating classroom, and we have sufficient teachers to go by it, di ba? But ang problema nato is how we can develop our people so that they can really be the center of development. Kay lahat ng mga infrastructure ana sa probinsya, pero kung ang makatawhan dili gud matudloan o matabangan na maging productive sila, di ba? Wala gyapon, useless katong atong infrastructure. Kaya itong last term ko, kanang akong gihimong program, People's Agenda. People Agenda. Yes, sir. Yeah, people, that's also an acronym. Yes, but sir. spelled P-E-O-P-L-E as people. Because these programs are directed to develop our people. Human capital. Human capital. Make them healthier. Make them better educated. And make them more productive by teaching them how to some skills so they can get employment. Correct, Yan sir. ang akong ginatutukan. So that is pagbutang og dagway sa kalambuan, giving human face to develop. Yes. So how did that resolve? Kay pro-people man yung akong programa, People Agenda. So I decided to put up a sports complex para yung mga kabatanon maturuan ng sports so they will grow up to be healthy, robust, and mentally prepared, di ba? Sir. Okay, healthy man sila. Tapos, we also push on education. In fact, dito sa Kapitolyo, katong mga undergraduate nato mga empleyado karon, they have the opportunity to complete their degree by our putting up a Davao del Norte Learning Institute, which we link to Davao del Norte State College with the professors, with the president of the DNSTC supporting this DNLI. And since then, we already have graduated I would believe, about 50 of our undergrads here. And they are now career. Correct, sir. Meron na silang diploma. Opo. And therefore, may opportunity na sila maging full-time employee, maging regular employees, rather than just casual job or orders, job order hanggang sa katapusan, mahimo silang job order, casual,
dili gyud ma-permanente. Kayo undergrad man. Pero ngayon, Karon. kay doon na sila degree, mahimo na silang regular employee. So they will be, when they retire, they will be given the opportunity of benefit of retirement, di ba? Yan ang ako mga damgo. Tapos, in employment naman, we are pushing our agricultural development, di ba? Yung mga organic farming, yung mga manok-manukan, baboy-babuyan, through our program na itong ginatawag na Lipad UK o yung Ugmad Komunidad through Lipad UK. Correct, sir. By training them, yung atong mga non-skilled people, you teach them to acquire the skills through TESDA. Yes, Tapos we get the assistance also of DOLE, Department of Labor, so that we are able to avail of that yung earn while you are learning. TESDA is providing the learning part of it. DOLE is providing the earning part of it by paying our trainees with salaries. So, sir, why pildi ani? Because naga-eskwela sila at the same time ginaswelduhan pa. Correct. Kinsa may mobalibad ana ito? Kasi itong unang programa, may training program pero walay bayad. Kung paano naman mag-training yung isa ka pobre, nag-isa mag-uuma, na wala siya katrabaho. So, wala sweldo. Muundang pod. Muundang. Because the training, it takes 45 days. Yes, so, sir. guwapo gid ng programa ni Pinoy karon. Nakita nila yan na while they want to train our people to become skilled worker, they cannot do it because nobody will stay for 45 days sitting there learning without getting any pay. No income. Okay. What will they feed their family? Correct, sir. So this is one of the programs of Pinoy. Mag-aral ka, bayaran ka pa ng sweldo. So these are programs of national government administrasyon ni Pinoy nga gi-adapt pod sa probinsya sa Davao del Norte. And that's what I've been doing. Kung sino yung presidente, tanawon mo kung sa iyang programa, then you adapt your program to the program of the national government. So that the money of the national will come to our way. Diba? That's kung logic, no? program ni Pinoy, hindi mo in-adapt dito, why will he send you the money? Diba? So walay maadto sa probinsya. Walay benepisyo, diba? Kaya kailangan yung gano'n, dovetail. So mo na sir, no? That's how na-evolve ang maong programa. So you have minimum basic needs after addressing ang pinakauna nga mga panginahanglan, niabot tong programa para sa infrastruktura. And after infrastruktura, balik na pug ka sa katawhan aron pag-develop sa ilahang mga skills. Balikan lang nato ang punto, sir, nga nahimo kang national officer or nahimo kang congressman bago ka nahimong governor. Dako ba kaayo nga advantage, sir, nga nahimo kang congressman una bago ka nahimong governor? Unsay advantage sa Davao del Norte kung kana ang gigikanan sa maong governor? Kasi dito nung naging congressman ako, that is how I developed my connections, di ba? Kailangan may connection ka. Kung wala ka sa kongreso, di ka good ka-connect sa national officials, di ba? Yes, sir. Di ka ka-connect sa presidente, di ka ka-connect sa mga senador, di ka ka-connect sa atong Senate President, sa atong Speaker, Secretary, Department Secretaries. Kay dito ba ng akong exposure, so I became chairman of some committee. I became a member of the CA, yung Commission on Appointments, where all of the secretaries will pass through for approval. Diba? So, in the process, maila mo silang tanan. O muila po sila kanimo. Kaya kung dili sila recognize mo, hindi sila ma-confirm. Diba? Depende po kung maayo good po ang congressman, sir. Lagi. Kailangan maayo po. So, because of that, yung linking sa tanang mga national official, mga elected officials, congressmen, senators, president, vice president, tanang cabinet member. So that was to me the best preparation to come down to local position. Kay naanak kay connections o better perspective. Kung dito ka lang, parokyal ang dating mo dito, nag-governor ka, naging barangay captain ka nga, naging board member ka, naging vice governor ka, naging governor ka,
pero wala ka may connection sa National, taas. oo. O paano ka magpaila dito? Mawag yun, sir. Oo. So, all the time, ang thinking mo, murag limited. Parokyal. Parokyal. Puro local scene. Noong naging assemblyman ako ni Adto, panahon ni Marco, tapos naging congressman ako, panahon ni Cory, di ba? I have been traveling through those positions. Siyempre, padala ako dito, mag-attend ng seminar, mag-attend ng delegation, I would lead my delegation, makana. So even world connection, meron ka, ka. And the exposure you get, so when you come down to a place like this, it is so simple. You're prepared. Prepared. Andam na ka. Kaya kita mo naman yung mga laing bansa, nakita mo na sa Luzon, nakita mo na sa Visayas, nakausap mo tanan ng mga leaders sa atong nasod, di ba? So you have a pretty good idea what you can do as governor. Kaya to me, that was the best transition. Pagka-congressman, ngadto sa pagka-gobernador. Diba? So, it takes also, sir, no, it takes someone also na maka-build up sa iyang career sa national scene. Di man pud pareho tanan sa no, ang abilidad sa mga congressman sa ato ang kongreso. And swerte ta because ang ato ang mga congressman diri, particularly si Congressman Anthony Del Rosario, known yung kaayo as the best performing congressman sa tibuok Pilipinas. That I have to take my hats off to Kong Murag napildi ka ditong Davidas. Dugay gud ako dito sa Kongreso. Murag 20 years ako dito pero wag gud ako kakuha ng award. Outstanding congressman, yes. But not the most outstanding congressman. In terms of production of laws based on the bills filed. Mahirap gawin yun. Yung ginawa ni AGR. Correct. Para ka na ako, as I said, I was a congressman, a member of Congress, of Parliament, for 21 years. Siguro sa akong recollection, murag 2 ka laws lang ang napalusot na ako. Kadaghanan, co-author lang ako. Pero itong nahitabo kay Kong AGR, siya gyud ang nagpanday. Siya ang nag-file ng bill, siya ang nagdefensa sa iyang mga bills, and he went through all of the process, through the committees, justifying, tapos mahimong national laws. That to me is an achievement. Is really an accomplishment. A top achievement. And that's why I said, this time I take my hats off to AGR. Ato lang na. Walay naminaw, sir. Walay naminaw. So, yun, sir, no, ka-importante ang pagdagan o paghuna-huna kung unsay mahatag nimo sa imuhang constituents. After all, sila dapat ang makabenepisyo. Dili imong kaugalingon, no? Ang pagluwas sa kaugalingon ang imong pinakalas nga agenda, no? Lagi. Murag nag-abot na gud ang panahon. In fact, di ba, even attempted to run in Samal. Sabi ko, last hura ko na ni. Kasi pag napasok ka sa politika and you could see that because of your presence in the political scene, nadaghan na improvement na hitabo, you feel good, di ba? Yan ang yan parang yan ang legacy na gibilin mo sa mga katawan. So that it's so difficult to get out of it. Oh, yes, sir. In fact, I was tempted nga to file as mayor of Samal, di ba? Yes, sir. Last October. Sir. Because of the urging of the people of Samal na kung pwede, Governor, miski lang usa ka termino, kung mahimo, mudagan kapag ka-mayor, o tabangi ang Samal. Which I did, di ba? Nag-file good ko. Nagsuroy-suroy na ako dito, 3 weeks, 4 weeks, pero unsa man na to, kay hindi ko man na hindi na ako kay balo na ang barangay roads pala sa Samal. Daotan kayo, way maintenance. Ang mga barangay road, murag di kasulod, may dead end, di ka kainanglan, mulakaw ka pa. Kaya kung mo idiretso mo yung sakinan mo, baka mahulog. Na ba? So, murag nag-surrender tong likod na ako. Yung slip disc na ako, sa likod, sa vertebrae na ako, lumbar 5, dugay naman ang Pero ingat-ingatan ako, kay ang akong dagan, plastado man ang kalsada. Dini sa mainland ng Davao del Norte. May problema. I can assure you
ng kalsada rito, whether barangay road, farm to market road, municipal road, nindot yun. Nindot yun. Oh. So, dito sa Samal, kay doon na may konkreto na highway dito, naging-konkreto sa atong national government. Mo po ng initiative, kay sir. kanunay mo ato ko dito, na kayo mo na kumurag, okay mo ng mga kalsada din eh. Kaya di mong yun ako nagsulot sa mga barangay. Kaya mga, atuhan ako dito along the highway eh. Puros plastado na ang highway, di ba, sa Samal. Pero nung nagkampanya na ako, nung nag-file ako last October, nagsulot-sulot na ako sa barangay, di good mahimo. Kaya ang akong likod nagsurrender. So nagpasaylo ako sa atong mga katawan dito, wala na ako'y magawa, kaya di naman ako katindog, di ako kalakaw, o ang advice ng doktor ka na ako, atras ka na lang, hinay na lang, relax ka na lang, gog. Huwag mo nang upilit ang katawan mo, although you have the will, the spirit to continue serving, but my body dili na mahimo. At sabi ng doktor na ako, bahala ka, kung gusto mo ma-paralyze ka, ma-aksidente ka riyan, mahulog ka, madapa ka diyan, at ang buto mo mabali, lisod na at your age at 81, delikado. Murag dili na mo develop tong bone mo. So if I were you, sabi ng mga doktor ko sa Manila, pahuhay ka na din. Hinay-hinay. Total, you already have served the province for 36 long years. 36 long years, Continuing service. Siyempre, twice I became cabinet member. So, murag, dili nawala yung term ko din eh. Like in the case of Gloria, I sat in our cabinet for 3 years, I lost 1 term here. But it's still part of service. Correct, sir. But as governor, I was here for 15 years. The longest ever serving governor of this province, I But to include the time when I was in Congress, it is a total of 36 years. 36 anyos kapag serbisyo sa Davao. And siguro, sir, dili man siguro 50 years old ka karon, no? 81. Mga kaigsunan, 81 years old na ang atong gobernador. Por eso, murag abtik pa kayo, no? kanunay, musuray ako, makita nila na ako, kaya hindi naman ako nagadagan, murag relax na ako ba? Wala na stress. Nakaingon sila, go! Ano ka na pala karon? Retired ka na? Nagay ko, lagi. Pero retired but not yet tired. Pero magpasilbi pa mangyapon, pero not as elected official. Sabi nila, nga naman lagi, go, pila edad ni mo? Sabi ko, 81 na ako. Susligod sila mo to. 60 pa daw, sir. 65. 60. 65. 60 ko no, 60. But to retire, sir, is a challenge as well, no? After those accomplishments, after those long years of service, ang pagretiro, murag sakit po, sir, no? Kami po, murag nasakitan man. Nag-worry na nga ako kung anong gawin ko by July 1 this year eh. Wala na yung mugrit sa ako. Wala na yung saludo ka na ako. Ang makasalubong ko, baka dili na ako pansinon. Dili kita mahitabo po. Baka na ba? So, pero ang gusto ko untahin mo kung ang ato mga kandidato karon na kung ginasuportahan makalusot, no? O mudaog, at kung gusto sila, prepared pa man ako. To guide, to mentor. To help as advisor and to guide them the direction that I want to bring this province till the end of time, di ba? Yan ang gusto ko lang mahimo. I hope, kini mga naminaw ka na ako, suportahan ninyo katong kandidato official ng inyong gobernador na si Dolfo del Rosario. Mao gyud, sir. And I think naman, sir, with all the accomplishment nga nahimo ug ang kabag-uhan sa dagway sa tibuok probinsya latas sa katuigan, wala gyud makababag, wala gyud makasulti nga walay nahitabo under your administration. Because evidently, the gains of your administration was the gains of the people as well. Well, I'm happy to hear that. I hope that is how the people of Del Norte perceive it to be. I would believe. Sama sa imong persepsyon, no? Siguro naman, sir. Kay nabatik man namo, no? Kaya nga, hangyoon ko gud kamo. Kailangan gyud atong ipadayon kining atong mga guwapo na maayong programa. Kay kining mga programa na atong butang din that I
put up here for Davao del Norte, kinigyod ng mga programa para ato kini. Dili para kanako kini, para sa atong tanan, ilabi na sa atong mga katawan. So kung makatabang gyud ta sa atong mga katawan, nalipay na ako. That is one single accomplishment, achievement that I will carry till the end of my life. Well, you still have a longer way to go, sir. Long way to go. Sir, balik lang ta, sir, no? Isip panapos nga diskusyon sa atong programa, sa imong programang Pahimangno ni Dolfo. Atong balikan lantaw ang imong vision, di ba, sir? Kung i-assess nimo imong kaugalingon, sir, kung ikaw isa ka maestra o grado sa imong kaugalingon, isip performance and performance. Sa pagdawat o paghinumdom nimo sa imong vision 36 years ago, ug karon sa kasamtangang higayon nga ikaw isip gobernador, iunsa nimo pag-rate imong kaugalingon, sir? From 1 to 10, gikan sa imong pag 10 is the highest, katong sugod nga nag-vision ka or gitan-aw nimo unsang mahimong Davao del Norte, ug karon nga nahitabo na gyud. How will you rate yourself? From 1 to 10. 10 is the highest. I would rate myself 1. 1 lang, sir. Okay, makahiyaman sabihin ko 10. Siguro naman, sir. Ako na lang So, sir. sa ato na, ang ako na lang tubag sa imo. Kaya meron man kaya tayo ng yung Text. call in. Mga text. Bahala na nako sa mga naminaw ka nato karon kung unsa ang rating nila para kanako. That would be a good way to determine it, sir. Diba? A good way to determine it. So, giawhag namo ang atong mga katawhan nga mo participate sa atong programa, no, ug katong pangutana ni Gob kaganina nga kung unsa ang inyong rating sa iyaha for the past 36 years. From 1 to 10, unsa man gyud? 10 ang pinakataas. Unsay gusto ninyong isulti nga rating sa atong gobernador? Text lang man kamo sa 097774-83690 sa mga Globe subscribers og smart number nga 09983-627959. Next week, Gob, sigurado ko na may bawaan na to ang tubag sa kanang kapangutana. Kay sigurado ko, I'm very more than confident nga medyo taas-taas kita sa program. Oh, ako siguro una mo text. Good luck na lang kay Dolfo. So, actually, sir, nagkamubo ang atong oras, no? And we would like to part ways with some words of wisdom from you. Among giimbitahan, sir, as the way to end this program, unsa man ang with all those accomplishments, unsa man imuhang gibati, unsa imong panghuna-huna nga gusto nimo i-share sa tibuok katawhan sa Davao del Norte? Well, ang ako lang masulti sa second episode nato kay continuing man siguro ni, no? Opo, sir. Until I step down on June 30. Okay, sir. So, ang ako lang masulti karon on the second episode, 9 taon, katong atong gihirapan, nagitrabaho para sa kaayuhan ng atong probinsya. Kamo naman ang testigo na murag nagwapo naman talaga, di ba? Yes, sir. From it has been transformed into something that is well appreciated by many people, di ba? So I hope you will continue to protect that image, di ba? By taking ownership of this accomplishment. Dili man ako ni, ato ning tanan. But we have to continue these improvements. We have to continue this, pursue the legacy, di ba? O kinahanglan yun, kitang tanan magtinabangay o atong kwaon kining atong mga accomplishment din sa probinsya o atong ang kungon, ang kingon. Yes, sir. Na ato gid na ato ning mga accomplishments nato din sa probinsya o atong ipanghambog sa laing mga probinsya, sa laing mga tao na mo sulod din kamo na gyud ang sa ila para ma-encourage ang mga outside people tagal gawas na mosulod dito ug muuban sa ato ug mag-invest din sa atong probinsya. Because ang atong himuon talaga dito, ang objective ko din sa probinsya, really to make this province a world-class province. Yan, world-class. So, gipreparahan na nimo, sir? Damo na ni tanan? Okay, we are really world-class Our product, on one product alone, yung banana export nato, yung Cavendish banana, that's world-class.
It can compete with any other country producing bananas, especially in Central America, in South America, in the Caribbean. Yan ang mga banana areas. And here in Davao, in Mindanao. But our banana can compete with any one of them. So yan, world-class na tayo sa banana. So let us bring up our province to be world-class, comparable to the best of the best in the world in terms of provinces. Di ba? Yan. Okay, sir. So, daghan kayong salamat, sir, no? Gov, daghan kayong salamat sa higayon, gihatag nimo kanamo. O of course, daghan kayo mig nakutlo nga lessons, no? O words of wisdom karong adlaw. O buot natong isulti sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw sa kining programang Pahimangno ni Dolfo nga padayon, no? Padayon sa tanaw, to listen to this program. Ug kabalo mi daghan kay tag makatuna niini. So sa makausapan, natapos na ang ikaduhang episode sa atong Pahimangno ni Dolfo. Sa makahigayon, akong gipulihan, ako ang gi-take ang posisyon ni Reyna Gar, isip host leading programa. Hinaot nga kamong tanan, magbangahon karong simanahuna. O basta Davnor, the best. The best. Daghang salamat. Atong paminawon, atong halangdong gobernador, isip iyang higayon sa pagsaysay sa kalambuan sa Davao del Norte. Latas sa katuigan, iyang kasinatian, damgo ug pangandoy alang sa tanang Davao noon. Paminawon ta ang Pahimangno ni Dolfo.